ndugu mtazamaji ya Liamba Letu ya TV. Nadhani tunafika muda mzuri ya kufata kipindi ambao mnapendaka. Kipindi inaitwa Masolo ya FRDC. Ngambo ya plateau mko pamoja na wapasha habari yenu ya kijeshi. Mimi naitwa Mirage Papa Solution. Banasema kiburi ya mwanaume ni bunga kunyumba utacheki toka pale. Barabara mrefu haikose lukumba, mwanamke mrefu haikose kasorobo. Na siko peke yangu, tuko na mwenzetu ambao wiki ilipita tukua pamoja naye, na Mungu akasaidia kwenye alikuwa kwenye maziara ya kazi, lakini Mungu aliona vema hii wiki tukue pamoja naye. Mtasikia jina yake anaitwa nani? Kwa jina ninaitwa kwa jina la Adjan Tarako ya Kalene Kade, Machozi ya Simba. Machozi ya Simba. Na kungambo ya cameraman mwenye yuko kungambo ya teknike, unatupata sauti nzuri, unapata image nzuri sana. Yeye ni kamba mbili ndio yuko kungambo ya cameraman. Ndugu mtazamaji ya Liamba Letu la TV, asubuhi ya leo tulikutayarishia mada ama sensibilisation yetu ya leo ni kusema kwamba umoja ni nguvu. Umoja ni nguvu. L'union fait la force. Kwa umoja ndio tutaweza. Kama tuna umoja hata kuvita tuwezi kumweza adui. Na ndio maana tulisema katika ile umoja kupitia mada ambao tulitayarisha asubuhi ya leo. Na Machozi ya Simba gisi yeye alikuwa sur le terrain, eko na mengi sana ambao atatuelezea par rapport na maneno ambayo ilipitikana kule kuplaine de la Ruzizi, kwa sababu watu wengi sana wanaongea maneno ya mtandao sawa Tanzania kama maneno ambao banazungumuza ni ya kweli, lakini tuko naye mwenyewe atatuambia. Na baada ya kumkaribisha yeye atuambie, tutaendelea kwanza na mada yetu, batu baelewe maana ya mada ambayo tulisema umoja ni nguvu. Ndugu mpendwa, tunafatana na dalili ambayo tuko naishi hapa ndani ya mji wetu ya Uvira. Ni huzuni sana kuona comportement ya FRDC biko na jikomporte mbele ya baraia, comportement ya wandugu zetu wazalendo, comportement aussi ya wandugu zetu wa raia vraiment haifurahishe na ioneshe mzuri. Nadhani hapa resama wakati mimi nilikuwa Kaziba niliona comportement ya wandugu zetu wazalendo baimonera kure. Tunaona pia na jeshi letu la taifa, unaona kabisa kama batu abiko mu distraction, batu biko mu concentration ya kusema kwamba tunamsubiri adui muda yoyote, dakika yoyote. Lakini tukifika hapa kwetu mumuja Uvira, unakuta batu biko ma distraction, batu abana masikilizano, batu abana maelewano, unakuta kila mtu yuko nafanya Kenya anajisikia. Na pia tunampongeza pia komanda secteur yetu opérationnel Sokola de Sud Kivu, General Mweu Evariste, vraiment kwa kuona alileta azimia kusema kuanzia leo kiongozi mwenye batamuona tu anabeba gari la jeshi iko kwenye bar iko na kunywa pombe. Nadhani hata madarakani batamutoa. Ile inaweza kasaidia pia. Huko nakuta watu wanaikala tu biko na kunywa mapombe, abajui tuko munine japo tuko matayarisho ya kumsubiri adui. Na ndio maana tulisema kupitia Machozi ya Simba, msafara ambao balifanya na kiongozi wetu komanda Rejo, nadhani yeye atatuelezea mengi sana. Ndio maana mpendwa mtazamaji ambao unatufuata Liamba Letu la TV, asubuhi ya leo tutaka tukufasirie kama umoja ndio natumaka watu banasonga mbele. Na mkitembea bila umoja hamtasonga mbele, kwa sababu adui kwa saa hizi kuna tafuta mbinu yote kwenye anakuta watu habana masikilizano, ndio yeye anaprofite kwenye kuna masikilizano, anaprofite pale purke aresir gisi ya kujinfiltre ndani ya mji yetu ya Uvira. Nadhani hapa resama tulikuwa na musako ambao ilifanyika hapa kupitia uwezo wake komanda secteur opérationnel Sokola de Sud. Nadhani tulikuwa pale, Machozi ya Simba alikuwa bado ya asili hapa kwetu. Masira ambao tulikamata na maadui ikaonesha kwamba tusisizie, tusilale. Tukizubazuba kesho tunaweza karegrete. Na njoo mko naona hata marenyo zinafanyika huko na kule kwa kutafuta gisi ya kuangusha Uvira na kutafuta mbinu ambao wanaweza kafanya burke Uvira ikue zone ya enemy. Lakini Mungu gisi anapenda hii Uvira na anapenda wakongomani, anasema muliprofite Bukavu na Goma, hapa haitawezekana. Ndio maana mko naona bakifanya musako banakamata batu babaya. Na njoo ile nitaka nikwambie ndugu mtazamaji wa Liamba Letu la TV kwamba wewe mwenye uko natufuata, tunafurahi kwa makomantere yako na hii kipindi nzuri ambayo tuko naongea hapa mimi na Machozi ya Simba. Nadhani kupitia uwezo yake Lieutenant Rigen comme porte-parole ya secteur opérationnel Sokola de Sud,
Nadhani wakati balikuwa na Machozi la Simba kule balifanya kazi yabo mzuri, na yeye ni mwenye atatuelezea mengi. Sasa inakuwa ngambo ya kumuliza yeye ndugu yetu hapa Machozi ya Simba par rapport ya makomportema yenye batu iko na fiche hapa. Kama vile jana usiku tunasikia masasi na piga. Mwenye anapiga ile masasi tulikuwa nadhania paka bazalendo, kumbe alikuwa jeshi la taifa. Anaingia kwenye farmasi alombe bamsaidie dawa ya kwenda kutunza mkeo. Baada ya kumsaidia dawa banampa na 1000 francs, akapiga masasi kutia watu chini ya ulinzi. Intervention ndio ilikuwa kusaidia population pale. Est-ce que ile comportement comme mzuri? Nadhani wewe ulikuwa sur le moulin de front. Wakati ulikuwa kule ulikuwa unaona basoda biko discipline na biko très discipliné. Mais mwenye alikuwa kuharibisha tu ni huyu kiongozi wa bazalendo banamuita makanika, ni garso wa Kiliba Ondes, ndio alitaka kufanya ndio mwenye alitaka kukopere na enemy huku iko na penya Katokota, naye huku iko napiga masasi. C'est comme si balikuwa lié na enemy pour que ba profiter, mais tellement que mlikuwa éveillé, tunaona que mlifaulu, na kwa saa hizi Katokota iko kumikono ya jeshi la taifa. Unaweza tuambia par rapport à thème yetu comportement yeko kule na huku biko tofauti gani ko pale kati ya ile comportement ko sur le champ de bataille? Karibu sana Machozi. Merci Papa Solution, merci watazamaji wa Liamba Letu Liamba Letu ya TV. Wakati tunakuwa mbele yenu sio ya kuweza kufanya peut-être une distraction wala peut-être ya kuweza kufanya publicité, na ya mengi tutatusaidia kusudi tuweze kuendelesha mada yetu, kuendelesha kipindi yetu, kuendelesha magazine yetu bien. Ni wakati mko na aime ma page yetu ya Liamba Letu ya TV, et aussi wakati mko naleta ma commentaire, inafanya de façon que tuba servir, tuwapatie jibu kufatana na maandiko ambao mnaandika, mna commenter. Ndugu mtazamaji, kitu ya muhimu ambao tunapasha kujua, lorsque nous prononçons des paroles, nous disons union fait la force, il faut savoir comment appliquer le mot. Le mot nous dit que union fait la force. Et quand on dit union fait la force, on fait allusion à quoi? À l'unité. Ni kusema wakati tunaposema neno ya kusema union fait la force, umoja ni nguvu, yani wanatutuma tukuwe na umoja. Na comment nous pouvons être ensemble avec celui dont nous ne partageons même pas point de vue avec lui? Comment nous pouvons faire l'unité? Et lorsque nous ne partageons même pas même point de conviction. Voilà pourquoi nous devons être d'abord à la page de partager même point de vue et de partager même conviction pour que notre unité produise des produits favorables à nos populations congolaises. Ni kusema ndugu mtazamaji, kitu ambacho Papa Solution ametupatia kwa siku ya leo ni chakula kizuri sana. Chakula yenye itapermettre kila mmoja wetu kwa kuweza kudegager vitu ambao iko na leta utata, iko na bloquer processus ya kuweza kupata amani ndani ya mji yetu ya Uvira. Ce que nos compatriotes ou encore nos téléspectateurs doivent retenir que jusqu'à ce jour, la ville d'Uvira n'est pas encore épargnée sur le plan opérationnel lorsque l'ennemi est en train d'attaquer nos villages périphériques de la ville d'Uvira. Lorsque l'ennemi est en train d'attaquer le village périphérique d'Uvira, signifie que la ville d'Uvira est toujours sous commandement ou encore sous vision de M23. Ni wakati yayo inalomba sasa wakongomani, wakati wanaona kwamba vile ya Uvira ingaliki mikono ingaliki mon plan ya M23, nous devons chercher comment kwa kuweza kuabutir wala kuweza kuzuia mipango ya adui. Voilà ile ndipo nilipenda kwanza kusema kama vile inaweza kuwa kama synthèse kidogo. Par rapport na ulizo ya Papa Solution, inafatana na hali ambayo tunaishi kwa siku ya leo. Kama tunaleta wale tunafanya sensibilisation ya masolo ya FARDC, ni sensibilisation pour la paix durable. Donc notre sensibilisation, c'est pour la paix durable. Et pour que nous ayons la paix durable, il faut dégager des histoires qui nous empêchent, des histoires qui bloquent le processus de la paix. Na ndio maana tunaona kwamba sisi wenyewe hatutaupata amani kama hatujiunge na watu wote. Ile Papa Solution na watazamaji wetu, ninatoka ziara kazi ambayo tulifanya pamoja na General de Brigade Mweku
Mwaku ambao ni commandant de la 3e région militaire et commandant task force. Donc les nouveaux commandants. Les nouveaux commandants. On allait remplacer le général de brigade de Dounier. Oui, oui. Alors, le nouveau commandant a visité les positions de nos éléments en Babeko pour ligne de front. Alors, Kenya nataka kusema ni nini? Kuna watu wanasema zaidi na waza watazamaji wetu ambao wako wataleta makommentaire na bako na aimer mapage yetu. Wanaweza kuwa conscient. Et que chaque fois dans la ville d'Uvira, il y a certaines personnes qui disent que non, si c'est Dieu tu le fais résistance dans la ville d'Uvira. Oui, la ville d'Uvira aujourd'hui est proclamée ville de résistance de la paix. Mais est-ce que ville d'Uvira résistance de la paix iko kwa nani ambao walifanya kusudi hiyo ville d'Uvira ikuwe kama ville de résistance? Voilà, pale ndio tuko nataka tupatie mwangaza mzuri juu, kwa sababu unakuta wazalendo wanajitukuza, sie ndio tuliresiste hapa, hakuna mwanajeshi alikuwa hapa. Sasa wewe Machozi ya Simba ulikuwa wapi na Papa Solution alikuwa wapi? C'est pourquoi wakati tunapofika Katogota, nous avons vu tulikuwa na bandugu zetu ambao wanakuya kusaidia, parce que kunakuwa nyimbo ambao waimbaji wanaimba na enye ilisema juu ya nani état de siège. État de siège parmi ile nyimbo ya frère José Nzita. Oui, ya José Nzita ali lani mzee wala rais ya nchi yetu ya Kongo Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo alisema kwamba je décide de proclamer l'état de siège. Je m'engage. Cela veut dire quoi? Anafanya appel pour tout le monde kusudi tuweze kuwa nafanya block. Ndio maana bidoli biko bitano. Ile bidoli bitano bina permettre mtu kuweza kukamata. Kama mimi nashika hiyo microphone. Sababu nina mikono bidole bitano. Ndio maana na nini nashika hiyo microphone. Alors, le commandant suprême des forces armées de la République démocratique du Congo, son excellence Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, ameona ya kwamba tufanye block na ile block ndipo imefanyika kulinye de front ya hapo Katogota. Tulikuta wandugu zetu wa Zalendo, tukakuta wandugu zetu ba FRDC, et nous ne pouvons pas parler bali kwa batu lingine. Wanasema kwamba mwele ya nyimbo ya José Nzita wanasema non, soutenons notre armée, soutenons notre FRDC. Groupe armé, soutenons notre armée. Kama vile leo tuko na bazalendo wanasema tunakuwa ujiunga na jeshi la taifa. Voilà, ils sont venus soutenir kama mko jeshi la taifa, lakini wanasema soutenons les FARDC. Voilà. Donc ni kusema appel, sensibilisation par rapport na mada, par rapport na thème ya kusema union fait la force, umoja ni nguvu, ni kupitia uwito ya nani ya rais ya nchi yetu ya Kongo, ambao wanasema wale magroupe armé wakuje wasoutenir armée ya FARDC. Alors, une fois que tulifika hapo tukakuta bale batu wanavivre wanaishi kama vile samaki anaishi baharini. En bon terme, utaona abata kuwa na lomba chakula, abalombe munitions, comme nous voyons souvent ici. Tout à l'heure nous venons de voir comment Masirai kunatembea muji yetu ya Uvira. Cela veut dire que Papa Solution kupitia yoneno, je constate que moulin de front enye bandugu zetu wamepatikana huko Katogota, ils sont en bonne collaboration. Beko na ile banaita unité. Donc union enye iko soudé. Enye iko inafanyika pale. Voilà, ni njibu kwanza kwa ile kwa kusema kwamba hapa hatakuwa na ile sense ya umoja ya kuweza kutuletea nguvu, lakini bale bebe kufront beko na ile umoja na isha leta deja ku bloquer avancer ya ennemi. Papa Solution. Félicitations Machozi ya Simba kwa kazi mulifanya, lakini unaweza asire watazamaji yetu aliamba letu la TV kwamba Katogota iko kumikono la jeshi la taifa. Mais non, si kumashe mamo, si mashe mamo. Katogota iko kumikono FARDC parce que yote mzima. C'est parce que niliongea na wewe niko nasikia masasi kuna piga kwenye simu. Sikuelewa
Oui, unajua wakati FRDC kunafanya kazi, hatuko nafanya mapublicité. Na tukuongea mengi juu niliona uko concentré. Bale bebe konapenda kusema sana, il fait la publicité. Unaona publicité, unasikia anasema un coup une flamme. Donc anafanya publicité ya nani? Ya biashara yake. Sisi hatufanya biashara, tuna biashara. Hatuna biashara kwa kuweza kufanya publicité, mais je vous confirme que non, Katogota iko kumikono ya wakongomani parce qu'ils ont été unis. Voilà, asante ndugu mtazamaji wa Liamba Letu la TV. Nadhani mnatoka kusikia machozi ya Simba gisi anatoka kutufasiria mengi sana kupitia kule kwenye ambao balikuwa kwenye ziara za kazi. Mimi kitu ambacho naweza kazungumza kuambia watazamaji wetu ambao wanatufuata kwa hii muda ni kusema kwamba kwenye shamba la vita ukiangalia gisi wa ndugu zetu kule wanaishi kwa upendo, kwa umoja na biko na usalama. Mimi nilikuwa pale Luvungi, naona ikifika jioni muzalendo mwanajeshi yani eko naogopa patrouiller asimuone kama banakuona na sirama combat batakuliza saizi unatoka wapi. Sasa kule tunaona watu wanaheshimu sana sheria ya kazi pia. Lakini tukifika hapa kwetu tunakuja kutizama distraction na watu wabiko kwa umoja, unakuta kila watu wanafanya kenye wanataka. Tukichunguza mengi sana machozi ya Simba, leo tunakuwa naona ba viongozi ya wazalendo huko unabakuta kwenye manganda wanatumia muvinyo, unabakuta fasi unakuta ba viongozi biko kwenye distraction na unakuta biko concentré ya kusema kwamba tuko kwa kumsubiri adui. Huko unakuta watu biko tu kivyabo, muzalendo anakunywa pombe, anapiga masasi kisi anajisikia kama vile habari yenye ilipitikana juzi hapa. Tunakuwa kuchunguza keno parmi wazalendo kuko bale benye biko mu distraction, abajue kama biko munini na abajue kama tuko hapa kwa kusubiri adui. Unaona mtu analewa pombe anaambia kikosi yake piga masasi kisi unapenda. Sasa uniambie ule mtu wa vile ule kabisa, eske ni patriote? Eske ile masasi walimpatia iko juu ya kwenda kumpiga adui ama juu ya kwenda kumaliza tu wakati analewa pombe anakuwa anapiga masasi? Karibu sana Papa Solution na watazamaji wa Liamba Letu la TV. Kitu ya muhimu tunapasha kujua, lorsque tunafanya bloc, tunafanya union, nous ne pouvons pas être distraits. Distraction c'est comme kati ya watu na ennemi profite ma distraction. L'ennemi profite ma distraction. Je peux le dire, unaona wakati tunasema ma village iko périphérique ya ville ya Uvira hapa iko chaque fois attaqué na ennemi, na nitatoka kusema hapa eti ville ya Uvira paka leo M23 angaliki tuna wazo haiko na nia ya kuweza kukamata. Alors, kama tungaliki na ile kufanya mamiza, tungaliki na kutia kwanza ma distraction, vous pouvez passer à ce moment-ci. Il y a des militaires qui sont en divagation, il y a des militaires qui ont ma pombe, les trottoirs matin il est déjà ivre, il est ma distraction. Même les policiers aussi. Même les policiers. Tunapita tunaona na njoma na population walisema tubaulizie hii swali kwako machozi ya Simba. Banasema comment se fait-il biko naona banafunga mapombe kwa mabioski. Mais bale bebiko nafunga ile mapombe bonjo biko na ikunywa tena na banakopere na bebiko na ujishe ke ile banafanya usalama kabisa ya ukingo ya population ama ya ukingo wa wanajeshi ama abo bopeke njo biko na pana corruption tena anafunga mtu anamupatia pesa na anatumia ile pombe na anamwachia tena anaendelea kushisha. Ile si ni mariski. Sisi ke tunapenda kuambia watazamaji wetu na kwa kuweza hiyo vita ya M23 ni d'abord ile unité yenye unatoka kutupatirishia hiyo ya mada. Hizo aussi ya kitu ya muhimu ya kuweza pia kuzingatia ni kuacha ma distraction. Distraction iko mengi yenye iko nafanyika, et si nous serons toujours ile sens ya distraction, l'ennemi va nous surprendre. Kupiga masasi nifata hata mama moja wakati tunapotoka kuziara ya kazi amesema ya kwamba masasi iko napiga hivi M23 bako napiga masasi siku moja barani bako napiga masasi siku moja tutasikia katuki M23 anaingia parce que hatutajua kama ni kweli ni M23 kama ni nani ni Maimai.
Donc voilà, donc à partir de Piga Masasi, tout qu'on a fait distraire la population inutilement. Et aussi, donc tout l'empathie à douille couloir. Et aussi, comme nous parlons de la distraction, nous voulons maintenant que tu sensibiliser watu. Sensibilisation ni kusema tunaita watu tutoke mu distraction. Tutoke mu distraction ya kukunya pombe comme l'état que nous sommes ici. Vous savez, mes très chers téléspectateurs, il y a Liamba Letu, il y a TV. Une fois que la population sont à leur plaisir à kuweza kwenda kumamanini ma kermesse, c'est une distraction. Le fait de mettre seulement Koutia il kermesse à proximité na état-major de la secteur opérationnel, na état-major il y a commandement, il y a la police, c'est une distraction pure et simple. Alors, c'est qui ont favorisé ça. Ni babiongozi ambao tuko nao ndani ya mji yetu ya Uvira, tunawazia kwamba tuko na partager nao même point de vue, même conviction, alors que abiko pamoja nasi. Donc ni ba autorité urbaine. Oui oui. Donc une fois que bana autorisé kermesse ikuwe à proximité na bureau FRDC, à proximité na bureau de la police, tu as commettre batu munini de distraction. Voilà comment nous pouvons commencer à dénicher, à détecter, à découvrir les Benyebeko, traîtres, les Benyebeko tout qu'on a. Vous avez même parlé à propos, il y a Bandougozetu Ambao, commandant. Il y a des grands commandants, on a parlé Koukermes, on a Kamata Gare, il y a l'État, on a exposé. On a exposé. C'est une distraction pure et simple. Est-ce que tu as dit à quoi et puis, on micro, en signant la présence des colonels tel. A signaler la présence de commandants tel, de Wazalendo, de Cordo. Pourquoi comme ça? Non, il n'y a pas de solution. Mutu moyen anaenda ku kermesse, na gari, na basoda. Utaniambia ko tayari kwa kuweza kupigania. Non. Voilà ile ndio tunaita distraction. Très tôt matin, mutu alishakuwa pombe. Anaanza jipe, anaenda nao fasi ya distraction, anakuwa anakunywa pombe. Kisha population sabi kuna pita, banasema no, kiongozi ya Wazalendo ule, kiongozi ya bajeshi ule. Sasa atuwe kama mission yabo ni ya vita ama ni ya distraction tu, aone banamuke pombe c'est tout. Voilà pourquoi tunarudia kwa kusema kwamba pour que tuweze hiyo vita ya M23 na vile yetu ya Uvira ikuwe épargné mon attaque, mon plan ya M23, il faut que tuache ma distraction na tuungane pamoja. Na hatuwezi kuungana na mtu mwe ako na piga masasi na mwe ako na lewa mapombe na mwe kuma distraction. Non, tunapasha kuungana na mtu mwe tunapartager naye point de vue pamoja, conviction pamoja na haiko tayari kwa kuweza kurepondre. Et là, nous souhaitons aussi tunasema kwanza merci na commandant secteur opérationnel. Hein, général de brigade Leulungu Evaristo. Vraiment tunashukuru commandant secteur na tunashukuru pia lieutenant Mbuyu Rigen ambao ni porte-parole secteur opérationnel. Anatupatia hiyo opportunité ya kuweza kusensibiliser wakaaji, kusensibiliser la population, kusensibiliser la police, kusensibiliser aussi FRDC, kujua kwamba nous sommes encore en guerre. L'ennemi est en face de nous. Comme l'ennemi est en face de nous, nous devons éviter toutes sortes de distractions. Que nous soyons, que nous formons un seul corps. Kwa kuweza kuwa kufanya ile bloc pour lutter contre ennemi papa solution. Merci sana Machozi Simba. Ndugu mtazamaji ambao natufuata kwenye Liamba Letu la TV, nadhani mnatoka kufuata intervention ambayo inatoka ngambo ya pili kote ya ndugu yetu Machozi Simba kwa kuona kazi ambayo walitumika kule ku Plaine de la Ruzizi na kuona pia kazi ambayo iko inaendelea hapa kwetu. Nadhani naona viongozi wetu wa jeshi abachoke usiku na mchana kwa kutafuta usalama. Nadhani marenyo zinafanyika kadhalika sana ya mabikundi. Tufanye angalisho sana mpendwa mtazamaji ambao unatufuata kwa hii muda. Adui kwa saizi ana rangi. Nadhani mnasikia azimia ambao balipana ku DGN. Sisi tulikuwa presa. Kuna watu ambao walikamatiwa pale, biko nakuya banabapatia, mtu anakuya no Machozi Simba nifeshie document. Anakuta hii document kuna kawia anabeba picha na badilisha anatia tu kujina ya mtu. Wale watu tayari wamekamatwa biko kwa mikono yetu sisi jeshi la taifa wapelelezi wetu wa usalama njo kwenye wale watu biko. Sasa leo banakuwa na juta banaona kama balifanya kosa moja ajabu sana.
banazania kama kwenda ku DGM ufanye infiltration bata kugundua. Na ndio maana inakuwa kwa kupata CPGL unapasha enda na ule mtu monida kumkamatia CPGL bamuone kwa macho na batamuoji. Bajue ametoka wapi. Ile ni jua kuonesha kama mbinu yoyote ambayo M23 iko nafanya iko nashindikana kwa sababu marenyo ambayo biko nafanya yote iko natoka wazi. Tushagundua maneno mengi sana, balifanya renyo Nguba tulijua, balifanya renyo pale Kamanyola tulijua, balifanya renyo Minembwe na hapa Bijombo. Tayari kila kitu tumejua. Na wameambia wandugu zao baushishe mangombe purke bapate ravitaema ya kuya kuangamiza sisi wa Kongomani ama jeshi la taifa huko. Na sisi tuna kazi mingi ambayo tunafanya juu ya usalama ya Uvira. Kwa sababu tunaona wandugu zetu wa Bukavu, Goma wameteseka sana na tunajua kuna siku tutabadilisha historia, tutaenda pale tutarekipere Bukavu na Goma. Juu banasema pourquoi se calme Machozi Simba? Est-ce que hii diplomatie iko nafanyika kweli? Bien sûr baliona muna récupérer Katogota yote. Maintenant pour récupérer Kamanyola, ça demande quoi? Pourquoi se calme? Merci Papa Solution, merci na watazamaji wetu. Naendelea kusema kwamba mueme mapaji yetu na mututumie makomentari zenu, itapermettre tuweze kuwapatia majibu, tuweze kuwasaidia na wazo kwa kuweza kuelewa kazi ambayo tunafanya. Comme watu wanaweza kusema juu ya kukawia, que ça soit du côté M23, du côté ya FARDC, unapaswa kujua kwamba même si on dit souvent ile wanasemaka kwamba hata usiku unakawia utakuja tu. Que ça soit inaweza kukawia mais itakuja tu. Donc ni mipango. Na kama rais wa nchi yetu ya Kongo angaliki na kuweza ku respecter ma rendez-vous, c'est pour nous permettre aussi kwa kuweza kujipanga mzuri. Kujipanga na Qatar, donc itakuwa sasa ma prerogative zingine tutakamata. Donc wasiwe na wasi, tusiwe na wasi. Oui, tunajua kwamba watu wanateseka, mais tunaweza kuwa nakumbuka hata historia ya Angola. Oui, 30 ans, oui, 30 ans, mais mwisho walipata amani. Donc hapa kwetu tunaamini kwamba tutapata amani pamoja na wandugu ambao wanakuja kusoutenir FARDC comme nos frères wazalendo. Donc nous allons produire la paix yenye itakawia. Donc hatuwezi kwenda mbio mbio, alors que l'ennemi avait préparé cette guerre pendant 30 ans. Et nous étions toujours dans des distractions. Alors aujourd'hui que nous sommes réveillés, nous devons toujours nous mettre au service pour que tuweze anticiper mipango ya adui wala attaque ya ennemi ambao anaweza kufanya. Mais une fois que tutakuwa na distraction, on ne peut pas faire de bonnes choses. Voilà. Hapa Solution ile ndipo ninaweza kujibia na kujibia watazamaji wetu ambao wanatitizama hapo mu chaîne yetu ya Liamba Letu la TV. Asante Machozi Simba, nadhani mnatoka kusikia intervention kutoka ngambo ya pili kwa Machozi Simba yenye tunasisi sana wandugu zetu, tukue sude, tukue kitu kimoja, tuvee tutazimiti kwa sababu adui wakati sisi tuko mu distraction, adui yeye iko na janda gisi ya kugandamiza Wakongomani. Nadhani maneno tumetoka zungumza hapa ni ya muhimu. Hata kama mnaona mzalendo anafanya makosa, jeshi la taifa linafanya kosa, mjue kama wa viongozi biko pale kwa kubashughulikia. Probleme yote inaweza fanyika usiku na mchana, tuko na jipe yetu ya military police inaenda pale juu kushughulikia mwenye anafanya makosa. Na tunajibia wale wa population ambao hawakuwa na hawakuwa zaidi na uaminifu ya kusema kwamba jeshi liko nafanya kazi. Mjue kila malalamiko mnakuwaka nazungumuza, hata ikuwe kwenye bajaji, hata kwenye gari, hata kwenye taksi, malalamiko yote natufikiaka hapa sisi jeshi la taifa, na tayari tunapeleka kwa viongozi wetu kwa kutatua hiyo shida. Yani kenye tunaweza waambia mkue confiance na jeshi la taifa pamoja na wazalendo, na mbegu mubaya itajitosha wenyewe. Unajua duru wakati kuna oro ayuwake Valeria yake. Mwenye na Valeria ile oro ndio mwanaibebaka naenda kuyushisha kubenya anataka. Ile inamaanisha mengi sana. Hii ni nchi yetu ya Kongo, hatuwezi kuwa balokataire, ni nchi ambao bababu balituachia. Tukue sude, tukue na upendo na tuache ma distraction. Viongozi ya jeshi, ya wazalendo, tukue concentré juu adui iko na tafuta gisi ya kutafuta couloir, biko na shindikana. Alors ile mire tunatia tusikue kuipoteza, kesho tuanze kutia mikono kichwa juu ya distraction.
Kwa hiyo tunawashukuru sana kwa kuhudhuria na kusalimu Machozi ya Simba. Merci. Kwa neno la mwisho ni kusema ya kwamba wale wenye kuweza kuleta division wala kwenye kusema kwamba peut-être FRDC beko na maprobleme na wazalendo, non, nous sommes unis, tuko pamoja, unis et puis soudés aussi. Oui. Alors ni watu wengine wachache ndipo weko napenda walete ile tatizo, na bengine benye banaweza kukomante d'une manière d'autre, ndipo wanaweza kuleta peut-être sumu, lakini tuko soudés na ile ile unité yetu wala ile umoja wetu, ndipo tunalomba pia kwa nyinyi ambao muko na zagazaga pembeni, mkuwe soudés pia na wazalendo pia na FRDC kusudi tufanye block moja. Banasema kwamba kidole kimoja haivunjake chawa. Donc gisi kidole kimoja haivunjake chawa ni kusema sisi sote tuungane pamoja tuweze kupiga adui na tupate amani ya kudumu ndani ya mji yetu ya Uvira. Na wasalimu nyinyi wote ambao mlitizama hapo mumaliamba letu la TV, itapermettre kila mmoja wetu tuweze kubute ennemi deo, tuache ma distraction, tuache peut-être malumbano, tuache bingine benye binaweza kuleta ma division, itapermettre tupate amani kwa solution. Aksanti Machozi ya Simba. Ndugu mtazamaji, mnatoka kusikia jinsi Machozi ya Simba anatoka kuzungumza na kutushauria pia tukue kitu kimoja. Hakuna raia bila mwanajeshi, hakuna bila jeshi bila mzalendo, bila polisi. Tukue soudés juu usalama yetu wa Uvira. Utaona jinsi maneno itakuwa mzuri. Sisi peke ndio tunapasha kutia amani na discipline. Kila kiongozi mwenye unayoko na vikundi yako wa wazalendo ubatie mu discipline. Kwa nini tuko naona munanira pale jeshi kwa kushuka mlima na acha silaha yake kisha anapanda anashuka, wakati anamaliza maziara alifuata huko anapanda anachukua silaha yake ku defense. Jua nini mwezi fanya na wengine? Population mkue kalme, jeshi na wazalendo na la polisi iko pale juu ya kuwatumikia na kuwatafutia amani. Pamoja na Mungu amani itaendelea kudumu ndani ya nchi yetu ya Kongo. Mimi na wasalimu nyinyi wote mtega sikio kufuata masolo ya FRDC kuliamba letu la TV. Kungambo wa mikrofoni mlikuwa pamoja na Mirage Papa Solution. Banasema kiburi ya mwanaume ni bunga kunyumba, utache kitoka kuemea pale. Barabara mrefu ikose Lukumba, mwanamke mrembo akose Kasorombo. Na tulikuwa pamoja na mwenzangu naye mtasikia sauti Adjudant Karako Dakaline Tade. Machozi ya Simba ninakuja kwako tuweze kuwa pamoja tujenge nchi yetu ya Kongo. Na tunafurahi kwa makomentari ambao mtatuandikia na maonyo pia. Kungambo ya cameraman tulikuwa naye Kamba Mbili na assistant wake. Vraiment tunafurahi sana kwa image nzuri na son nzuri. Tunasema kwaheri, tutaonana wiki ijayo kitaka Mwenyezi Mungu. Asante.